karibu miezi 4 hivi tuliachanaka Basensia na wazazi wa Jet kwa wili achana mshike mwezi sana, lakini kwa nini tena Mungu anataka tena leo na leo tuko hapa tunarudia tena na kanisa kufuatana tena vile Mungu mwenyewe anaplanifia mambo yake. Na tena leo ni siku ya maombi yetu ya mwanzo ya mwezi. Leo tuko siku ya tarehe ya kwanza mwezi wa 8. Tunapenda kuja hapa kuomba Mungu na kumkabidhi mwezi Mungu kwa mikono yake. Kila mara na kila wakati maisha yetu ni ndani ya mikono ya Mungu. Tunajua hii wakati muda mrefu sana tuliachana, au alikuwa anatuchunga tu ni Mungu. Tunajua alikuwa anatuchunga kama nyumba, alikuwa anachunga kwa shote tulikuwa naonekana alikuwa anatuchunga. Ndio pale hatutaacha kumuomba Mungu, hatutaacha kumlilia Mungu. Ndio pale tunakuja hapa. Najua tunaanza tu service yetu, wengine watatukuta watatukuta mwile fashtiku. Napenda leo tuombe. Na mtu amombe Mungu, amlilie Mungu, amshukuru Mungu kwa vile Mungu anatupenda. Kwa hivi mbele ya yote napenda tumshukuru Mungu kwa masiku mingi sana tukaje kuonana, lakini tulikuwa naungama kwa mitandao, programu ya mitandao tuko naungama tunajua, lakini kuonana hivi uso kwa uso tutamshukuru tena Mungu, utamshukuru tena Mungu kwa vile anachunga maisha yako. Mwima wakati wote tunapita, Mungu anatuchunga na kulinda na kuepusha mambo mingi. Tutambariki tena Mungu. Utambariki tena Mungu juu ya familia yako. Tutambariki tena Mungu juu ya kazi yake. Tutabariki Mungu vitu vya mingi sana. C'est pourquoi vile nasema mkiwa wawili au watatu ni Mungu yuko katikati yenu. C'est pourquoi hii wakati omba tu sana, umuombe Mungu. Na wale wengine watakuwa watatukuta tena karibu, watatukuta mu maombi. Napenda tumshukuru sana Mungu. Tumheshimishe Mungu wetu kwa upendo wake. Na tunajua pastor anafika, pastor na anaingia, tunashukuru tena presence yake na yeye. Kuonana tena yeye uso kwa uso. Tunaanza kuonana vipaka pa telefone. Tupana na mkiana pa telefone, leo tunashika furaha kuonana hivi uso kwa uso. Amen. Amen. Ndio. Kwa hiyo wakati tutaingia mu maombi yetu, tutaenda kumshukuru tena Mungu, tutaenda kumbariki Mungu wa milele, tutaenda kumbariki Mungu wa upendo. Tutaenda kumbariki Mungu mwenye nguvu, tutaenda kumbariki kwa kila kitu chote kwa maisha yetu na uzima wetu. Tutambariki Mungu kwa vizuri vyote anatufanyia, anatulinda, anatuchunga. Tutambariki Mungu kwa pumzi ya bea anatupatia. Tutambariki Mungu kwa kila kitu chote, kwa salama anatupatia, kila kitu chote Mungu eko niendelea kutusaidia. Njoo kwa hii wakati tunapenda kuingia mu maombi ya kumbariki Mungu. Tuombe katika jina la Yesu. Baba wetu, nakushukuru Baba yangu, ninanyanyua jina lako Mungu wa mapendo na rehema. Ninanyanyua jina lako liko juu ya majina yote Yesu. Ninanyanyua jina lako njoko Mungu mpendwa. Nakunyanyua Mungu njoko Mungu wa uzima. Nakunyanyua Mungu njoko Mungu wa nguvu. Jina lako libarikiwe, jina lako lipewe sifa. Tunasema asante wa milele Mungu. Tunasema asante Mungu mwenye nguvu. Tunasema asante Mungu mwenye baraka. Tunasema asante Mungu mwenye uzima. Tunasema asante Mungu mwenye upendo. Jina lako libarikiwe Bwana. Jina lako lipewe sifa Bwana. Jina lako limitiwe kweli Mungu. Mungu wa yote Baba yangu. Sifa ni yako siku ya leo. Ninakuheshimia Mungu mkubwa. Ninaheshimia jina lako Yesu Kristo. Ninaheshimia mkubwa wako siku ya leo. Oh Mungu wa upendo na Mungu mwenye nguvu. Takurudishia ni Mungu wetu. Juu ya kutusaidia na kutulinda. Juu ya kutupatia uzima Bwana. Juu ya kutukinga Mungu wetu. Juu ya kutusaidia Mungu wetu. Juu ya kutupa heshima Mungu wetu. Tunasema asante Baba yangu. Tunasema asante Mungu wetu. Tunasema asante Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Mkamilifu wa yote Bwana. Unastahili kuabudiwa Baba. Unastahili kupewa sifa Bwana. Unastahili kuabudiwa Baba. Wafu wako kwa siku ya leo. Wafu wako mwenye nguvu yote. Wafu wako mwenye uzima yote. Wafu wako mwenye salama yote. Wafu wako mwenye upendo yote. Sifa ikuelekee kwa siku ya leo. Asante Mungu wa upendo. Asante juu ya kazi yako. Asante juu ya kutusaidia. Asante juu ya kutuwezesha. Asante juu ya kutupatia nguvu. Asante juu ya kuona siku ya leo. Mungu wa mapendo na rehema.
Nakushukuru tena Bwana juu ya kazi yako Baba. Nakushukuru tena Baba juu ya watoto yako Baba. Nakushukuru tena Bwana juu ya kanisa yako Baba. Nakushukuru tena Mungu juu ya uzima yako Bwana, katika jina la Yesu. Mkamilifu wa yote, tegemeo yetu Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili kupewa sifa. O Mungu wa mapendo, Yesu wafako Baba, Yesu wafako tena. Jina lako libarikiwe, jina lako lipewe sifa. Unastahili kuabudiwa, Mungu wa upendo Baba, Mungu mwenye nguvu yote, Mungu atupatia tena siku ya leo, Mungu atupatia uzima siku ya leo, Mungu kutulinda tena siku ya leo. Tunaona tena uso kwa uso, Bwana tunajalia masiku mingi tena na watu wako, tunajalia tena watumishi wako. Mungu tunakuja sisi wote, sisi wote tunakubariki tena Mungu wetu, tunakunyanyua Yesu wetu, tunakunyanyua Mungu wa uzima, tunakunyanyua jina lako, Mungu aliyopasuka nyota ya asubuhi, Mungu mkamilifu, Mungu mwenye nguvu. Asante Baba yangu, asante mwenye uzima, asante mwenye wakati Baba kwa kulinda mafanya yetu, kwa kulinda watoto yako, kulinda uzima yetu kila sana kila wakati. Ubarikiwe wa milele. Asante Bwana, tunakubariki siku ya leo. Mungu mkamilifu wetu, asante Mungu wetu, asante mwenye uzima, asante mwenye baraka, asante tena sana Baba. Merci Jésus. Ndio tuko na kipande tena cha kumbariki Mungu. Unajua Mungu tutambariki kuko vitu vya mingi Mungu unafanya juu ya maisha yetu. Kuko mambo mingi hata kwa tunasema, kuko vitu vile Mungu yuko anafanya hata mimi na wewe hatutezi kuvijua, hatutezi hata kuvielewa. Njoo Mungu ni Mungu tu. Tutambariki tena kwa hivi tunaonana uso kwa uso watoto wa Mungu. Tunaonana tena kwa tuko wazima sisi wote. Tutambariki Mungu, njoo ni provider wetu. Tutambariki Mungu, njoo eko na bile eko na panga, eko naumba mambo mapya, eko nafanya vitu vya sasa. Tutambariki Mungu malevo yote. Tutambariki Mungu njoo tuingariki na tembea na nguvu. Tutambariki Mungu njoo tunapata na kibali ya kumuomba. Kwa watu wengine wakati hawapata tena mnakwezi kusimama kumuomba huyu Mungu mzima. Lakini mimi na wewe tunapata kuna hii bahati, tunapata kwa hii neema. Napenda tena uingie maombi, huko tunambariki, huko tunamshukuru katika jina la Yesu Kristo. Tutaomba tena. Baba wa milele, Yesu mkamilifu, ninasema asante, ninakubariki tena, ninakushukuru Baba, Mungu mwenye upendo tena, Mungu mwenye uzima Baba. Nasema asante juu ya mapendo yako, nasema asante juu ya uzuri wako, nasema asante juu ya kunene wako, nasema asante juu kingaliki naomba mambo mapya, juu kingaliki nafanya vitu vipya kwa maisha yangu, juu kingaliki nafanya vitu vizuri kwa nyumba yangu, juu kingaliki nafanya vitu kwa ministeri yako, juu kingaliki nafanya vitu vya kwa yangu. Mkamilifu wa yote, Mungu wa neema, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, unastahili kuabudiwa Yesu, unastahili kupewa sifa leo, unastahili kuhimidiwa leo, unastahili kuabudiwa leo. Mungu mkamilifu wetu, Mungu mwenye nguvu wetu, asante kwa siku ya leo, asante mwenye nguvu zote, asante mwenye baraka zote, unastahili kuabudiwa, unastahili kupewa sifa. Wewe wako Yesu wetu, nakushukuru Baba yangu, nakushukuru kwa upendo, nakushukuru mwenye nguvu, nakushukuru Baba. Karia kama tunaangalia hii period, watu tunakuwa na Mungu Baba, watu tunakuwa na Mungu na kufu, watu tunakuwa na kupita kitu. Sisi tulikuwa wasifanya nini? Sisi tulikuwa wasifanya tulifanya nini? Ili pendo kwa Mungu wako, ungaliki tunatusaidia Yesu, unatupa kibali siku ya leo, tunapatikana mu presence yako Baba, tuko mu presence yako mu jina la Yesu Kristo. Wafako Baba yangu wako Mungu, nakurudishia nini Yesu, mkamilifu wetu Bwana. Mungu wa upendo, Mungu wa baraka, Mungu wa salama, Mungu wa uwezo, jina lako litukuzwe, jina lako lipewe sifa, jina lako limitiwe, jina lako liinuliwe. Mwamba iliyopasuka, nyota ya asubuhi, mkamilifu wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili kupewa sifa, unastahili kuhimidiwa. Tunanyanyua kunene wako Yesu, nakushukuru sana mkamilifu yote ndio kwa maisha yetu. Asante wa milele, mwenye nguvu yote, mwenye uzima yote, katika jina la Yesu. Mwamba iliyopasuka, nyota ya asubuhi, Bwana wa mapendo, Bwana wa uzima.
Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Tutaingia mkipande kia kuomba huruma kwa Mungu wetu. Tutaomba huruma kwa Mwenyezi Mungu wetu. Tuko viumbe dhaifu. Kila mara tunaweza mkosea Mungu wetu. Tunaweza kutembea mubaya na Mungu wetu. Lakini tutakimbilia kwetu kwa mikulu yake Bwana apate kutusamea na kutuhurumia. Maombi yetu ya leo ipate nafasi mbele yake. Ipate kibali kwa Mungu. Ninajua wewe mwenyewe ndio unajua. Najua wewe mawazo yako vile iko. Kila mtu atadikabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu na kumwodilia tena Mungu siku ya leo apate kuturumia, arumia mafamilia yetu, banduku yetu, sisi wenyewe, na kyote tutamwambia magharibi ya leo apate tena kutushikia. Huruma, huruma, Baba, huruma. Tutamwambia Mungu aturudie, tutamwambia Bwana tusamehe katika jina la Bwana wetu. Tunaomba Bwana wa mapendo Mungu wetu, katika jina lako Yesu mkamilifu yote Baba, tunakukaribia na kushukuru tena Bwana, kibina tegemeo tu Mungu. Tunaomba huruma Baba, utusamehe siku ya leo. Bwana huruma yako tuende kuonekana Bwana.
katika jina la Yesu. Mungu wa upendo na rehema, ninakaribia mbele yako Yesu, ninakuita Baba. Yesu msamaha kweli, Yesu nikumie kwa maisha yangu yote, kwa mawazo yangu yote, mafikira yangu yote. Yesu ninakuita tena, huruma yako nikale, huruma yako nikale, jina la Yesu Kristo. Unisamehe Bwana, unihurumie kweli, mkamilifu yote, tegemeo yetu Bwana. Yesu wa huruma, ninakuita milele, ni wakati Baba yangu, endelea kutusamehe, kwani tulio watu, tulio wakosefu, kila sana kila wakati nakosea mu mawazo, mu mafikira yangu, komportema yangu, mifano yangu Yesu, aisari mbele yako, unisamehe kweli, ninakupigia Baba, ninakuomba huruma, hii wakati Yesu, utusamehe kweli Baba, utuhurumie mama yangu, utusamehe Mungu wetu, utusamehe wa uzima, utusamehe mwenye nguvu, utusamehe tena Baba, kwa hii wakati Baba, mkamilifu yote, ikipande Mungu, naomba huruma Baba, sanctifie kazi, sanctifie mazabo, sanctifie kila kitu katika Yesu Kristo. Mkamilifu wetu, tegemeo yetu kwa hii wakati Baba, mkamilifu yote, Mungu wa upendo Baba, Mungu mwenye nguvu yote, Yesu tusamehe kwa hii wakati Yesu, mkamilifu yote, Yesu tusamehe, Bwana tununie, mchina la uwezo, mkamilifu yote, tegemeo yetu Yesu Kristo, tunaomba huruma, hii wakati tusamehe kazi yako Baba, mafamilia yetu, watoto yetu, wandugu yetu, watumishi ya Mungu, uturudie Baba, uturudie Baba, tunakimbilia kwako, huruma ni yako Mungu, tunategemea Baba, asante wa milele, tunategemea Baba, Yesu huruma yako katika jina la Yesu. Haleluya. Ndio tunamwita Papa Daniel ataomba kipande cha kuomba huruma, atakiacha mikono ya Mwenyezi Mungu, kisha tutateremsha kipande kingine. Mungu Baba, Mungu wetu mwema, Mungu mtakatifu, mfalme wa ajabu, kimbilio letu, mikononi mwako tunajiweka wakati kama huu, siku kama hii, tarehe kama hii, mwezi kama huu, mwaka kama huu, saa kama hii. Ulijua kama tutakuwa hapa wakati kama huu. Mungu, tunakukimbilia wewe katika yote. Unatujua Bwana, unajua mawazo yetu, unajua tabia zetu, unatujua katika yote. Tunapiga magoti ya roho zetu mbele zako, nikiomba neema yako na rehema zako kuwa pamoja nasi. Naomba msamaha toka kwako Bwana, utusamehe, utuoshe, ututakase, uturehemu. Kwa damu ya Yesu tuoshe na kututafisha na kututakasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema yako na rehema zako ziwe juu yetu Bwana. Tunakukimbilia wewe, maana tunajua ni wewe unaweza tukusamehe na kusafisha na kutakasa mwanadamu. Unasamehe, ukisamehe kama Mungu katika yote, hukumbuki neno lolote, hukumbuki tena Bwana, maana wewe ni Mungu. Na ndio sababu ulisema wote wanaosumbuka na kulemewa na mizigo waje kwako, utawasamehe, utawaosha, utawatakasa. Ukitakasa unatakasa kama Mungu, ukisamehe unasamehe kama Mungu, haukumbuki lolote huko nyuma, maana wewe ni Mungu aliye hai. Wewe ni kimbilio la vizazi vyote, waliye juu, waliye chini. Baba Mungu, ninakushukuru. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Tunakuita wakati kama huu, utusikie Bwana, utujali Mwokozi, utugeukie. Tunakuhitaji katika yote. Tunakuhitaji katika yote, maana tunajua hatuwezi chochote bila wewe. Hatuwezi chochote bila wewe. Wewe ni msaada wetu, wewe ni kimbilio letu, wewe ni kinga yetu. Baba, ninakushukuru. Ninasema asante kuwa pamoja nasi. Tunaendelea kukualika, ututembelee, maana tunakuhitaji. Tunahitaji kukuona, tunahitaji kunywa maji toka kwako, tunahitaji kula chakula toka kwako, tunahitaji rehema toka kwako, tunahitaji msamaha toka kwako, maana tunajua wewe ni yote ndani ya yote. Tunahitaji kuingia ndani mwako, ulimwengu tukose, tunahitaji kuingia ndani mwako. Ninawasema maneno haya maana ninajua unasikia. Neno lako linatuambia tukuite wakati wowote, ikiwa usiku kama mchana, na wote tusikii.
utatusikia Bwana. Pale ulipo mbinguni utatusikia na utakuja, utakuwa jibu kwetu. Tunahitaji uwe jibu kwetu Bwana. Tunahitaji uwe jibu kwetu. Tunahitaji uwe msaada kwetu. Tunahitaji uwe msaada kwetu. Tunahitaji tusaidie. Tusaidie Mwokozi. Sote ni wadhaifu kiroho. Tusaidie. Tunakukimbilia wewe, maana wewe ni Mungu wetu mwema. Msaada wetu unaweza toka kwako tu. Msaada wetu hauwezi kutoka kwa wazazi. Msaada wetu hauwezi kutoka kwa ndugu. Msaada wetu hauwezi kutoka kwa marafiki. Hapana. Lakini msaada wetu unatoka ni kwako. Hivyo neno lako linatuambia. Nasema wewe, wote wenye njaa, wote wenye kiu, wote wanayechoka, wote wanayelemewa na mizigo, wanayechoka na dunia na mambo yake, waje kwako, na wote wasikiliza na kuwasamehe na kuwarehemu na kuwatakasa na kuwaosha. Tunakuja mbele zako Mungu. Tunakuja mbele zako Baba. Tunakuja mbele zako. Naomba utusikie. Utusikie wakati kama huu. Ushirikiane pamoja nasi. Utugeukie Bwana. Ujionyeshe tena. Ujionyeshe tena kwetu. Ninakuita. Nikiliamini hilo neno na hiyo sauti na huyo ufunuo, ukasema wote utakayeniita nitawasikiliza. Baba, nasema asante. Sifa ni zako. Utaendelea kuwa pamoja nasi. Tunahitaji kukushirikisha pamoja nasi. Utaendelea kuwa pamoja nasi na kuwa jibu kwetu wakati kama huu. Muda wote tutakuwa hapa, uwe pamoja nasi, utusikilize, uwe jibu kwetu, ututembelee katika yote, ujionyeshe kwa maisha yetu tangu sasa. Tarehe hii ya kwanza mwezi wa 8 tunajiweka mikononi mwako. Utaendelea kuwa pamoja nasi, kuwa jibu kwa maisha yetu, kuwa jibu kwa mahitaji yetu. Mwezi huu wa 8 tarehe ya kwanza hadi mwezi wa 12. Fanya hivyo hata miaka yote inayobaki Bwana. Tembea pamoja nasi, tukuone tena. Tukuone tena ukifanya kazi pamoja nasi. Tukuone tena ukifanya pamoja nasi kazi. Ukitembea tena pamoja nasi. Tutembelee wakubwa kama wadogo. Shirikiana pamoja nasi Bwana. Tunakushukuru. Tunasema asante kusikia haya. Tunasema asante kwa sababu unakwenda kujionyesha katika maisha yetu mara tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Pika ndio. Tuko hapa juu ya maombi. Najua ni magharibi ya leo, tuko hapa juu ya kumtafuta Mungu. Tujipe moyo sana. Na tuombe, tujishike kuomba sana, Mungu atusaidie. Mungu kutusaidia ni kumuita mu malombi, kumuriria mu malombi. Acha nikwambie kitu kimoja. Mungu tunaita leo ni Mungu wa mafariji. Tunamuita juu afariji maisha yetu, juu afariji mioyo yetu, juu afariji maisha yetu, juu afariji manyumba yetu, juu atufariji. Juu eko na faraja ni Mungu yeye pekee. Sasa kwa tunaacha makao yetu tunakaribia hapa. Tunajua usaidizi yetu itatoka ni kwa Mungu. Mungu ndiye atasaidia mshima wetu. Mungu ndiye atatulinda, atatukinga. Ndio pale tunakuwa kumtafuta mu maombi. Ni kumuita ndani ya maombi ndio atatusaidia. Angalia, acha tuseme mbele verset moja. 2 Corinthiens, wa Korinto wa pili, chapitre yake ya kwanza, verset ya 3. Sijui nani anaweza kuwa na kitabu cha Kiswahili. Una Swahili? Utasoma Mswahili. Wa Korinto wa pili, chapitre yake ya kwanza, verset ya 3. Napenda nikokote akili yako juu tunafanya nini mnyumba. Mungu ashangalake wingi, Mungu ashikalake mwingi, mais Mungu kwa ashikalake mkantite, meko mkalite.
C'est pourquoi hii wakati ya leo ujisentir wewe mwenyewe presence ya Mungu na maisha yako. Ujisentir asema uko face à face na Mungu wako. Ujisentir asema uko na Mungu wako, njoo uzungumze naye apata fariji maisha yako. Soma ndugu. Wakorintho wa pili chapitre ya kwanza verset 5. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Na aaminie Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote. Amen. Amen. Waaminie Mungu Baba yetu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa faraja, Mungu wa faraja, Mungu wa upendo, Mungu wa buluma, wa faraja, uaminie. Nilipenda kuambia aminia kwa Mungu, usiaminie mwa mtu, aminia kwa Mungu. Usiaminie presence yangu, usiaminie presence ya mwingine. Aminia presence ya Mungu wako. Mambo ni wewe na Mungu wako siku ya leo. Mungu atakusaidia. Kama unakuja mu presence ya Mungu unasema mimi hapa mimi naenda, ni njia ya Mungu wangu. Mimi naenda njia ile mkono ya Mungu wangu, utamuona. Utaona consolation yake. C'est pourquoi siku ya leo napenda, nafurahi sana hivi tunaonana. Ni upendo ya Mungu na buzuri wa Mungu. Jo pale Mungu ni mzuri, Mungu ni mwema. Angalia hivi tunaonana leo. Umwite Mungu. Amen, amen. Amen. Asema kila mara kama kuna problem kimbia ndani ya hekalu ya Mungu. Umwite Mungu. Ukiangalie wakati alikuwa na shida, wakati alikuwa na mzarau, wakati alikuwa anamcheka kwa mke mwenzake, alikimbia yeye ndani ya kanisa kushilo. Anaanza kumuita Mungu kila mara, kuna muita Mungu, kuna mwangalilia Mungu. Eko na mwambia Mungu apate kumsaidia. Ashikuangalilia. C'est pourquoi siku ya leo mimi na wewe, mimi napenda tuko hapa mu presence ya Mungu. De façon que Mungu apate kutusaidia. Amen, amen. Amen. Joe mambo tu unasemezea. 2 Corinthiens, Paul anasema mambo ya kweli. Asema barikiwe Mungu. Mungu wa baba yetu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa upendo, Mungu wa huruma, Mungu wa faraja. Leo atafariji maisha yako, atafariji maisha yangu, atafariji nyumba yako, atafariji kila kitu. Kile utapenda kuomba leo baba yako atakupatia. Atupe kupitia mguda wetu bure. Nipenda tu leo ni siku ya maombi. Leo ni tarehe ya kwanza mwezi hii. Unajua hii miezi yote inapita, Mungu alituchunga. Angalia na hii mwezi tumkabidhi yote na Mungu kwa mikono yake. De façon que Mungu atuchunge tena. Mwezi anefa atuchunge. Mwezi 10, 11, 12 mwaka yote mzima Mungu endelee kutuchunga. Njoo kile tuko hapa magharibi ya leo. Huyu Mungu tunasema Mungu wa Biblia, mimi sina mhubiri lakini napenda tu tukokota akili ndio tuombe. Tushidisantir kuikala tu hivi na mimi ukwako tu na bila kunamwambia Mungu. Huko unamwambia tu Mungu unapenda nini leo Mungu akusaidie. Problem yako ni nini Mungu akusaidie kwa maisha yako. Mungu afanye kwa mambo kani mu maisha yako. Mungu atende kwa mambo kani maisha yako. Mungu wetu, le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, Mungu wa ukweli, Mungu wa verite, Mungu anandake, Mungu anafariji, Mungu analeta, wakati yote tutamuomba atakupa. Jo tunapenda leo magharibi ya leo. Napenda nikuencourage tu tuombe sana. Leo tuko hapa tuombe sana. Juu najua maombi yetu huyu Mungu, atatusutenir. Atatusutenir mu maisha yetu. Atasutenir mu entreprise yetu. Atasutenir mu masomo yetu. D'ici là watoto mtaanza kwa masomo. Kitu kile tunapaswa mtangulishe Mungu. Ngana mwaka wewe nakuya, masomo yeye narudia, kila kitu kinarudi. Mnapokaburia masomo kwa mikono yako. Hata kufunda kwangu, déplacement yangu yote, huko nampatia hayo. Sasa leo ni siku tu tumwambie Mungu mambo yetu yote. Tumuririe Mungu wetu mambo yote. Tumuririe mu maombi. Mungu wetu ni Mungu wa realite. Nilipenda tu nikokota kile hapo kidogo. De façon que tuingie mu maombi. Mungu atusaidie atujibu kwa maombi. Mungu atufanikishe kwa mambo mapya. Mungu alinde kwa maisha yetu. Angalia kama unashikia ma inventaire, kama unapata ma information, unashikia kule ni hivi na hivi watu wanamwangika kule. Watu wanaanguka leo ni wingi fulani. Watu wanakufa ni wingi fulani. Hivi na hivi baba alifanya nini? Banafanya nini kwa dunia? Bubaya kanibule banafanya. Jua kusema baba kuile situation mbaya vile. Haleluya. Mungu wetu ashina wa uchaguzi hapana. Mungu wetu anasema anabachukia hapana. Lakini mimi naweka tu hapa ni grace.
C'est pourquoi kama unaona ile neema kunakufikia maisha yako, umombe Mungu, umulilie Mungu. Mungu atakusaidia, Mungu atatusaidia tuwezeshe sisi wote. Huyu Mungu ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa salama. Ni Paul alikuwa anasema, huyu Mungu nimeambia leo ni Mungu wa huruma, Mungu wa consolation. Mungu anashikiaka maombi, eko unakuwa na consolation mnyoyo ya watu. Wakati unamuita Mungu, utashikia consolation ikuningia ndani ya roho yako. Unashikia Mungu wako anakusaidia. Haleluya. Amen. Mungu anasaidiaka na ichikaka maombi yetu. Siku ya leo tusaidie. Kama unaangalia huyu mkubwa huyu Simeon, alikuwa mtu mkubwa, lakini alikuwa na ile kila mara kuningia mtemple na alikuwa iko na chunga consolation ya Mungu akonsole maisha yake. Mungu ashakulake. Mungu ashikalake na ile division. Mungu ashikalake sema hivi, Mungu ni Mungu tu. Mungu kwa watoto wake wote anashuka. C'est pourquoi maombi leo mkimwite leo atakusaidia. Ukimuririe leo atakonekani. C'est pourquoi magharibi ya leo jitie sana moyo. Hakuna mtu ataombea mwenzake pafuashi. Kila mtu yuko na droit yake na nguvu yake ya kumomba tu Mungu. De façon que Mungu amsaidie. Ninajua muhimu maombi, esperance ya Mungu, kama tumaini ya Mungu itakuwa maisha yako. Mungu atashuka, atatusaidia sisi wote. Haleluya. Amen. Soma mbele mambo kidogo. Soma mu Luc 2:25. Luc 2:25. Tutasoma Luc 2:25. Ushike mambo nataka kuambia huyu Simeon. Luc chapitre 2. Tunasoma jina la Yesu. Tazama pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeon. Naye ni mtu mwenye haki, amcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Amen. Amen. Haleluya. Unajua Mungu wetu kila mara huyu tunasema huyu Simeon asina kuleo. Nishie tu unakuwa presence ya Mungu. Kama wewe unakuwa mu presence ya Mungu na ile tumaini. Asema huyu mtu alikuwa c'était un homme juste. Mtu alikuwa anaboka kwa Mungu. Alikuwa na yeye anachunga ile consolation ya Mungu. Alipenda ile itakuwa kwa Israeli, ile baraka itakuya. Na yeye aione ni nani ile baraka, anasema ni Yesu Kristo, kuzaliwa kwa Yesu. Sasa na mimi nione. Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Mtu kama iko na ile tumaini, roho ya Mungu iko kwa kichwa yako, iko mu maisha yako, utakuwa na tumaini, nasema mie tu nitaona na mimi mkono ya Mungu. Mimi na mie tu Mungu atanisaidia. Haina wewe unasema Roho Mtakatifu anakuhakikisha mie tu Mungu atanisaidia. Simeon alikuwa na ile hakikisho. Hata mimi na wewe tukue na hakikisho maombi yetu ya leo. Mungu atutusaidia. Amen. Mungu ashangarake bwingi, lakini Mungu anaangalia ni roho. Anaangalia ni sacrifice unafanya njoo ya Mungu akusaidie siku ya leo. Ni unapenda nikokota hakika kwa njoo tuombe tu, hatutakuwa sima tu kuna vya mingi vya kusema mimi, tutakuwa tuna mambo ile tutacha kurudia hapo, tumwambie Mungu kwa maisha yako leo. Maombi mwezi ifo Mungu akukonsoleko, mwezi uone kwa mambo mengine, mwezi Mungu atonekanie. Haleluya. Amen. Iko avantage sana leo kuomba. Hii c'est avantage kwetu. Ichi tuombe leo njoo tupate mkono ya Mungu. Unajua mimi napenda tuombe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni njoo mwenye mfariji, kama tunaona ule anafariji ni Roho Mtakatifu, njoo anakuwa kufariji. Unajua Roho Mtakatifu anaendaka tena kutusemea hata kwa baba yake, kwa Mungu. Roho Mtakatifu anaanza kwenda kutusemea kwa Mungu. Roho Mtakatifu anaanza kutulombea kwa Mungu ile favor. Kile kitu tutapenda shie, Roho Mtakatifu atatusemea, atatufanizia. Atakonsole maisha yako. Wakati atakonsole leo, atakuona mambo kuyaona na macho utayaona. Simeona alimuona Yesu na macho. Alikuwa anashikia ile